बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। कैसा लगे कि अगर कोई ये कह दे कि दुनिया के एक हिस्से में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर 96% बच्चे ये कहते हैं कि हमें यकीन नहीं है कि हम ज़िंदा रह जाएंगे या मर जाएंगे, या 50% ऐसे बच्चे शामिल हो जाएं जो ये समझते हों कि ज़िंदा रहने से मर जाना ज़्यादा मुनासिब है। कहने को सुनने को शायद ये बड़ी ड्रामाई और फिल्मी बातें महसूस होती हैं, मगर दुनिया का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है और जहाँ पर बच्चे इस नफ्सियाती ज़ख्मों से गुज़र रहे हैं। दुनिया इस हिस्से को जानती है, पहचानती है, मगर फरामोश कर रही है। ये वक्त शायद आज फरामोश हो जाएगा, मगर आने वाले वक्तों में ये शायद दुनिया के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि ये जो नफ्सियाती ज़ख्म है, ये बचपन के जो नफ्सियाती ज़ख्म है, ये चाहकर भी नहीं निकाले जा सकते। इन ज़ख्मों को चाहकर भी मिटाया नहीं जा सकता। ये सब कुछ हो रहा है पैलेस्टाइन के अंदर, फ़लस्तीन में, गाज़ा के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और गाज़ा के अंदर जो बचे कुचे लोग हैं, और उसमें एक सर्वे, एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में अगर आप देखें कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पर सिर्फ बच्चे ही आपको सबसे ज़्यादा मिलें, तो वो गाज़ा का हिस्सा बयान किया जाता है, जहाँ पर नौजवान मार दिए गए हैं, यहाँ पर औरतें महफूज नहीं हैं, बुज़ुर्ग महफूज नहीं हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो बच्चों की तादाद है, हालिया सर्वे ये कहता है कि उसमें 96% बच्चे कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि वो ज़िंदा रहेंगे या मर जाएंगे। मतलब एक बच्चा जो बचपन में अपनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारा है, वो इस दर्द से गुजर रहा है पिछले 14 महीने से कि उसे लग रहा है कि वो ज़िंदा रहेगा या मर जाएगा। लेकिन उसमें 50% बच्चे कहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी हमें नहीं चाहिए जहाँ पर हर रोज़ मिसाइल गिरते हों, गोलियों से भून दिया जाता हो, हमारे अपने प्यारे हमारे सामने इज्तिमाई क़ब्रों में उतारे जा रहे हों। वहाँ पर हमें मौत ज़्यादा बेहतर है बजाय इसकी कि हम ज़िंदा रह सकें। ये बहुत मैच्योर बातें हैं, ये बहुत बड़ों वाली बातें हैं, मगर 14 माह से जारी इज़राइल की जो जारियत है, उसने जो मासूम बच्चे हैं गाज़ा के, उनको भी इतना ज़हनी तौर पे बड़ा और नफ्सियाती तौर पे ज़ख्मों से चूर कर दिया है कि वो अपना बचपन खो बैठे हैं। और 19,000 के करीब बच्चे इस वक्त अस्पतालों में हैं। ये वो बच्चे नहीं हैं जो ज़ख्मों से चूर हैं, ये वो बच्चे नहीं हैं जिन्हें मिसाइलों से ज़ख्मी किया गया है। ये वो 19,000 बच्चे हैं जिन्हें खुराक की किल्लत का सामना है, जिनके खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा तादाद उन बच्चों की है जो फार्मूला दूध के ऊपर हैं, जो डब्बे का दूध पीते हैं, और इमदाद जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। जिस हिस्से के अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ पर सूरत हाल इतनी गंभीर है कि जो सेहत का मरकज़ है जहाँ पर खुराक डिलीवर होती है, पिछले 3 महीनों में सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ है कि शुमाली गाज़ा के एक हिस्से के अंदर एक जो मरकज़ सेहत था, वहाँ पर खुराक भेजी गई है, और उसके अंदर भी सिर्फ 6 डब्बे मौजूद हैं, 6 बड़े कार्टन मौजूद हैं जो खुराक आगे प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत ही तकलीफ़ देह है, ये नाकाबिले कबूल है, ये गैर इंसानी रवैया है जो इज़राइल फ़लस्तीन के ऊपर और गाज़ा के ऊपर जारी रखे हुए है। अब इज़राइल को दुनिया का जो लोग चेहरा दिखा रहे हैं, इज़राइल की कोशिश है और सोचे समझे तरीके से ये कर रहा है कि क्यों ना उन जगहों को, उन लोगों को टारगेट किया जाए जो बेसिकली इज़राइल का असल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। क्योंकि इज़राइल का तो मौक़िफ़ ये है कि हमास जो हैं ये एक ऐसे अस्करी पसंद लोग हैं जिनका ख़ात्मा ज़रूरी है ख़ित्ते में अमन के लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इज़राइल का सच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इज़राइल ने अब सोचे समझे तरीके से उन जगहों को टारगेट करना शुरू कर दिया जहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद होते हैं, जहाँ पर सहाफ़ी हज़रात मौजूद होते हैं, या वो लोग या वो NGOs के नुमाइंदे मौजूद होते हैं जो इज़राइली जारियत दुनिया को बता रहे हैं कि क्या कर रहा है। इस वक्त मेरे सामने हालिया इत्तलात हैं, पिछले 24 घंटों में तकरीबन 69 से 72 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनको हलाक कर दिया गया है, और 4 ऐसे हिस्सों को टारगेट किया गया है इज़राइली अफवाज की तरफ से जो कि स्कूल्स थे, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीन मौजूद होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में वहां पर ख़ानदान मौजूद हैं, क्योंकि उनके जो घर हैं वो उनसे छूट गए हैं या जबरी तौर पर उनको बेदखल कर दिया गया है। ये जो हलाकतें हुई हैं या 4 हमले स्कूलों के अंदर हुए हैं, इसके मुताबिक जो मुसद्दिका इत्तलात हैं, इसमें बताया जा रहा है कि एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी जो है उसको मार दिया गया है। अल जज़ीरा का एक कैमरामैन जो अपने कैमरे की आंख में वो सब मनाजिर को महफूज कर रहा था जो इज़राइल की तरफ से पेश किए जाते हैं। अहमदुल्लोह को भी, जो अल जज़ीरा के कैमरामैन हैं, उनकी हलाकत हुई है इस हमले के अंदर। और फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के ऐसे 5 अरकान हैं जिनको बाकायदा तौर पर हमले की जद मिलाकर कत्ल कर दिया गया है या उनकी शहादत कर दी गई है, जो कि दुनिया को बता रहे थे कि बेसिकली इज़राइल क्या कुछ कर रहा है। और इसके अलावा
اگر ایک بالکل مخصوص چھوٹی سی جگہ ہو، بالکل ایک سیل کی طرح ہو، تو وہ سیل ہی بن جاتی ہے جب سب طرف سے آپ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جو سکولز ہیں ان کے اندر میکسیمم کتنے لوگ سما سکتے ہیں؟ 15,000 کے قریب اگر بتایا جا رہا ہے کہ سکولوں کے اندر خاندان موجود ہیں، مطلب ہر خاندان کا فرد ملا کے ٹوٹل 15,000 اگر لوگ وہاں پر موجود ہیں، تو حالات اتنے گھمبیر اور اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ اسی سکول کے باہر جو عارضی کیمپ لگایا جاتا ہے، اس عارضی کیمپ کے اندر 50,000 لوگ جو ہیں وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ خوراک وہاں پر پہنچانے نہیں دی جا رہی، پانی کی وہاں پر شدید قلت ہے، اور جو این جی اوز وہاں پر امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اب اسرائیل جو اپنے قانون کے تحت ان کو بھی اجازت نہیں دے رہا۔ اس وقت اونروا کی تنظیم جو ہے یا این جی او جو ہے وہ سب سے زیادہ فلسطین کے اندر کام کر رہی ہے، جس کا براہ راست تعلق اقوام متحدہ سے ہوتا ہے، لیکن اونروا کی تنظیم کو یا این جی او کو بھی کام کرنے کی اجازت اسرائیل نہیں دے رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جو امداد نہیں پہنچانے دی جا رہی، کیونکہ اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ اونروا جو تنظیم ہے اس کے تعلقات حماس کے ساتھ ہیں، حماس کے جنگجوؤں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور اونروا جو این جی او ہے یہ انہی مقاصد کے لیے جو غزہ کے اندر ہے یہ امدادی کارروائیاں کر رہی ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اونروا این جی او کا تعلق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق اور خاص طور پہ فلسطین کے لیے بنائی گئی ایک تنظیم کا ہے، اور اس کا حماس یا حماس کے کسی بھی جنگجو سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ کبھی رابطے تھے۔ لیکن اسرائیل جو ہے اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہر اس این جی او کے اوپر پابندی لگا رہا ہے، یا ہر اس امدادی قافلے کو روک رہا ہے جو لوگوں کو امداد فراہم کر سکتا ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر جتنی سردی ہے، اگر آپ فلسطین اور غزہ کے درجہ حرارت کو نکال کر سامنے رکھیں تو اندازہ ہوگا کہ سردی کی شدت وہاں پر کتنی ہے، اور جو لوگ اپنے گھروں سے جبری بے دخل ہیں، پناہ گزین کیمپوں کے اندر ہیں، وہاں تو سردی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے، چند گھنٹے پہلے جو ہے غزہ کے اندر جو ایک بارش ہوئی ہے، بارش نے سردی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ لوگوں کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس فرش پر بچھا کر سونے کے لیے گدے موجود نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کمبل کی سہولت موجود نہیں ہے، بالکل ایک باریک کمبل یا ایک وہ کمفرٹر جو آپ گرمیوں کے اندر زیر استعمال رکھتے ہیں، انہی کے ساتھ لوگ اس شدید سردی کے اندر غزہ میں گزارا کر رہے ہیں۔ اور وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اسرائیل نے ہر اس امداد اور امدادی قافلے کو روک رکھا ہے جو لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ وہ اسرائیلی جارحیت ہے جو اس وقت چل رہی ہے وہاں پر غزہ میں، اور دنیا اگر صرف اس کی مذمت کر رہی ہے تو صرف مذمتوں سے کبھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ مسلمانوں کی بیسکلی ایک نسل کشی کا عمل جاری ہے، اور اسرائیل اس کے اوپر کاربند ہے۔ اسرائیل جو ایک خواب دیکھتا ہے یا خواہش رکھتا ہے گریٹر اسرائیل کی، اس میں ہر چیز کو وہ ملیامید کر کے اپنا حدود اربا بڑھانے کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس کے سلسلے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ واضح طور پہ امریکہ اس میں اس کی معاونت کر رہا ہے۔ چیزیں بدلنے کے امکانات ہیں، مگر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مکمل طور پہ ہم درست ہیں اپنے ان اندازوں یا تجزیوں کے اندر کہ امریکہ کے اندر سرکار تبدیل ہونے کے بعد حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر 50% امکانات موجود ہیں، کیونکہ ایک وہی روش ہے جو ہمیں امریکہ کی طرف سے نظر آتی ہے، سرکار وہاں پر تبدیل ہوتی ہے، مگر امریکی روش کا تبدیل ہونا بالکل ایک معجزہ ثابت ہوگا اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد صورتحال تبدیل ہوتی ہے۔ لیکن فی الحال جو اس کے امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں 50% امکانات ہیں، اور یہ کہہ دینا کہ مکمل طور پہ ایسا ہوگا یہ بھی غلط ہوگا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔